یہودیت کے پہلے حصے میں ہم نے یہودیت کا معنی اور ان کی تاریخ کے پہلے دو مرحلوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں دوسرے مرحلے میں ہم نے کہا تھا کہ جب بنو اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ آپ ارض مقدس فتح کر لیں، اس میں داخل ہو جائے، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا، اور اس کے بعد وہ صحرائے سینا کی ایک وادی طی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو نسل تھی وہ ان کا انتقال ہوا، اس نسل کا، اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ان کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ ان کا شروع ہوتا ہے، تو آج ہم تیسرے مرحلے سے شروع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ یوشع بن نون کو ان کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ فتن موسیٰ یعنی موسیٰ کا جوان استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لفتاہ آتانا گدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سورہ کہف آیت 62۔ جب اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ پھر جب طے کی مدت ختم ہوئی تو یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدسہ کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور وہ اس پر قابض ہو گئے، اور پھر وہ ارض مقدس میں داخل ہونے کے بعد فتوحات مکمل کرتے گئے، اور جو زمین مال غنیمت میں حاصل کرتے اسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر جب یوشع بن نون بھی فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل کی قیادت ان کے قاضیوں کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ، یہاں سے مورخین نے ان تاریخی مراحل کو جو بنو اسرائیل پر ارض مقدس میں داخل ہونے کے بعد گزرے ہیں کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، عصر القضات۔ یوشع بن نون کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا تاریخی مرحلہ شروع ہوا جسے مرحلہ عہد قضات کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ان قاضیوں کی طرف نسبت ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں حکومت کا عہدہ سنبھالا، جنہیں حکم اور قضا میں مرجع سورس ہونے کے لیے قبیلہ کا سردار منتخب کرتا تھا۔ دوسرا مرحلہ، عصر الملوک۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے ایک نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے کسی شخص کو بطور بادشاہ مقرر کر لے جو ان کے درمیان اتحاد پیدا کرے، ان کے درمیان نظام قائم کرے اور ان کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابلہ کے لیے سامنے آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا من دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، سورۃ البقرہ آیت 246۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں اور بچوں سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ عصر الملوک، ان کا زمین پر بادشاہت کرنا ان پر اللہ کی نعمتوں میں سے تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بطور منت یوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذکر کیا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنباء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمین، سورۃ المائدہ آیت 20۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو، یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو عالمین میں کسی اور کو نہ دی تھی۔ اور یہ زمانہ بنی اسرائیل پر طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو کہ اہلی کتاب کے ہاں شاول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص شاہی طبقے میں سے نہیں تھا، چونکہ ان میں سے صرف یہودا نامی فرقہ سے ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان پر مخالف قبیلہ کا شخص بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَازْدَادَهُ بَسَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، سورۃ البقرہ آیت 246 تا 247۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے، بھلا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہے، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر بادشاہ ہونے کے لیے چنا ہے اور اسے علم اور جسم میں برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ پھر جب طالوت ان کا لشکر لے کر نکلا تو انہیں اللہ کی طرف سے آزمائش کی گئی، جس میں چند افراد کے سوا باقی سب ناکام ثابت ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِنْهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سورۃ البقرہ آیت 249۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکا تو وہی میرا ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ ان کی جنگ جالوت نامی اللہ کے ایک نافرمان کے ساتھ تھی، جسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحُكْمَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سورۃ البقرہ آیت 251۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ان جالوتیوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے داؤد کو مملکت و حکمت دی اور وہ علم بھی عطا فرمایا جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کئی انعامات سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ أَلْقِنَا لَهُ الْحَدِيدَ، سورۃ السبا آیت نمبر 10۔ اور بتحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں تم کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے
اس کے لیے لوہا نرم کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورۃ النساء آیت 163، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوا، سلیمان علیہ السلام داؤد کے علیہ السلام کے وارث ہوا، اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم ہر چیز میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل واضح فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو سفر کی سہولت کے لیے ایک عظیم تخت دیا گیا تھا، اور اسی طرح جنوں، انسانوں اور پرندوں کی خدمت بھی اسے مہیا تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرًا وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، سورۃ السبا آیت نمبر 12۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے کہ اس کی صبح کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، سورۃ النمل آیت نمبر 17۔ سلیمان کے لیے ان کے تمام لشکر جمع کیے گئے جو جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پس وہ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کیے جاتے تھے۔ سلیمان کے زمانے میں لوگوں کو یہ گمان تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں، لیکن جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوا تو جنوں کو پتہ ہی نہ چلا، جس سے یہ واضح ہوا کہ جن علم غیب نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرْتَبِينَتِ الْجِنُّ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، سورۃ السبا آیت 14۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو جنوں کو اس کے مرنے کی خبر اس جن کے کیڑے کے سوا کسی اور نے نہ دی جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ سلیمان گر پڑا، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں آج تک مبتلا نہ رہتے۔ اور ان دونوں کا دور بنو اسرائیل کے لیے سنہری دور گزرا ہے، کیونکہ یہ دونوں نبی عدل و حکمت کے ساتھ اللہ کی اطاعت و عبادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تقسیم کا زمانہ۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کی حکومت دو حصوں میں تبدیل ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کی حکومت دو حصوں میں تبدیل ہو گئی، اور یہ دونوں حصے آپس میں تنازع کا شکار ہو گئے۔ یہ دو حصے یہ ہے، شمالی مملکت، اسے مملکت اسرائیل یا مملکت سامرہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے جنوبی مملکت، اسے مملکت یہودا بھی کہتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، زوال کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بنی اسرائیل کی حکومت اور ان کی سلطنت زوال پذیر ہونی شروع ہوئی۔ اس زوال کے کئی پہلو اور کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 722 قبل مسیح اسرائیل کی شمالی مملکت پر
आशूरी हमला हुआ और इसमें इस ममलिकत को खत्म करके रख दिया गया। उनके मर्दो जन को माली गनीमत बनाकर इराक मुंतकिल किया गया और दूसरी कौमों और जमातों को लाकर यहां ममलिकत इसराइल में बसाया गया, जिन्होंने यहूदी बनना तस्लीम किया। और इस एक ही गुज़वा से इसराइल को शिमाली ममलिकत खत्म हो गई और उसका जनाजा उठ गया। दूसरा, इधर दूसरी तरफ फिरौन मिस्र ने ममलिकत यहूदा पर 608 कबल मसीह में हमला किया और उसे अपने कब्जे के तहत कर दिया। तीसरा, जिस दौर में इराक में बाबली हुकूमत थी वो 583 के कबल मसीह था। उनके हाकिम बुख्त नस्र ने उन इलाकों पर हमला किया और उनको तहस नहस किया, यरूशलेम के माबद को गिराया और वहां की आबादी को कैदी बनाकर उन्हें बाबुल इराक मुंतकिल किया। उस दौर के खास असरात और नताइज मंदरजा झैल है। नंबर 1, ममलिकत शुमाली और जनूबी में बनु इसराइल की हुकूमत का सुकूत और उन इलाकों में उनके निजाम का खात्मा हुआ। नंबर 2, तवरात का गुम हुई और कई साल तक उसके मुहिम तवरात गुम हुई और कई साल तक उसके मुहम्मल पड़ जाने से कई हिस्से तलफ हुए। नंबर 3, हैकल सुलेमानी टेम्पल ऑफ सुलेमान का पहली बार मुकम्मल तौर पर ढहाया गया। नंबर 4, बनु इसराइल का एक लंबी मुद्दत तक बाबली असर और रसूख के तहत रहे, जिससे वो दोबारा एतिकादी और अखलाकी इनहिराफ का शिकार होकर अल्सर नौ बुत परस्ती से मुतासिर हो गए। 5वां मरहला, दोबारा यरूशलेम की तरफ लौटने का जमाना। जब अहले फारस ने बाबल के शहरों पर हमला करके उन पर कब्जा किया तो फारस के बादशाह ने बनु इसराइल के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें वापस जाकर फलस्तीन में रहने की इजाजत दे दी। उस जमाने में जो अहम उमूर वाक़ा हुए उनमें से चंद ये है। नंबर 1, शहर यरूशलेम और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया गया। नंबर 2, यहूद ने यह दावा किया कि अजरा नामी आदमी ने तौरात के मफकूद हिस्से को अपने हिफ्ज से लौटाया और उसके असफार को दोबारा तरतीब देकर जमा किया। इसी दौर में सबसे पहले उन पर लफ्ज यहूद का इतलाक किया गया। फिर उसके बाद यहूद की वो जमाअत जो बाबुल से फलस्तीन वापस लौटकर आई थी, फलस्तीन में तब तक फारसी हुकूमत के तहत जिंदगी गुजारती रही जब तक फिर रोमन एम्पायर ने 63 कबल मसीह BC फलस्तीन पर हमला किया और उसे अपने जेर कब्जा ले लिया। और इस दौरान अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने तवल्लुद होकर नशोनुमा पाई। उसके बाद यहूद ने कई हुकूमतों की तब्दीली के दौरान फिलिस्तीन में अपनी वो मंजिलत व मर्तबा दोबारा हासिल करने की कोशिश की जिसे वो खो चुके थे। इस तरह उन्होंने तरक्की और खुशहाली की जिंदगी के लिए अल्सर नौ यहूदी सल्तनत कायम करने की अज़हद कोशिश की, मगर हर बार की कोशिश का माहासुल नाकामी के सिवा और कुछ भी न था। हर बार की इनकलाबी तहरीक पर उन्हें कत्ल, कैद और दीगर कई अजियतों का सामना करना पड़ा है और ये सब उनके कुफ्र इनाद और अंबिया को बगैर किसी हक के कत्ल करने के एवज उनके लिए अल्लाह का अजाब व इताब था। 6वां मरहला, जमीन में मुंतशिर होकर बिखर जाने का दौर। इन मुख्तलिफ तहरीकों के दौरान जो बनो इसराइल ने अमरातोर रोमानी के खिलाफ शुरू की थी, इन्हीं में इसे एक इनकलाबी आज़ादी की तहरीक 70 ईस्वी
के फौरन बाद बनु इसराइल की शिकस्त के अलावा अम्बरातोर ने हैकल सुलेमानी को दोबारा ढहाया और उसे जमीन के साथ मिलाया और यहूदियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल किया, और इसी तरह इनमें से एक बड़ी तादाद को कैद किया और उनको मुंतशिर करके जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखेर दिया। इसके बाद 135 ईस्वी में यहूद ने एक बार फिर किस्मत आजमाई की और दोबारा एक तहरीक चलाई, लेकिन इस बार दोबारा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार फिर अम्बरातोर ने यहूद को शिकस्त दी और उनके तफर्रुक व इंतशार में इजाफा किया। यहां पर बहसियत उम्मत बनु इसराइल की तारीख मुकम्मल हो जाती है। यरूशलेम की तबाही के बाद वो अल्लाह की जमीन में बिखर गए और तफर्रुक का शिकार हुए, और अब उनकी तारीख इन इलाकों और इन ममालिक के ज़िमन में मज़कूर है जिनमें उन्होंने सुकूनत इख्तियार की है। 7वां मरहला, एक जगह पर जमा होने का दौर। फिर यहूद उस वक्त तक इसी इंतशार का शिकार रहे यहां तक कि उन्होंने किसी एक जगह पर जमा होने का इरादा किया और उन्होंने यहूद को जमा करने का नजरिया तैयार करके इसके लिए प्लानिंग शुरू की। इसकी शुरुआत रूस के एक यहूदी नस्ल डॉक्टर होन बेनिस्कर ने 1883 ईस्वी में एक ऐसी किताब लिखकर की जिसमें उसने यहूदियों को मशवरा दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करे। उसके बाद मुख्तलिफ सहाफियों ने इस मौजू पर मज़ामीन लिखना शुरू किए कि यहूदियों को अर्ज मुकद्दसा में जाकर आबाद हो जाना चाहिए। उसका नतीजा यह हुआ कि मशहूर सहाफी थ्योड ड्रेजल ने एक तहरीक शुरू की जिसका मकसद यह था कि वो यहूदियों को एक आजाद ममलिकत कायम करने पर उबारे। ये वही मशहूर तहरीक है जिसका नाम सेहोनी तहरीक, ज़ायोनिस्ट मूवमेंट है। इस तहरीक ने यहूदियों में अपनी जड़ें मजबूत कर दी और उन्होंने यूरोपीय ममालिक को छोड़कर फलस्तीन आकर आबाद होना शुरू किया। चूंकि रोमियों के मजालिम से तंग आकर यहूदी फलस्तीन को छोड़कर एशिया और यूरोप के इलाकों में जाकर बस गए थे और वो मुतवातिर 17 सदियों तक मुख्तलिफ हालात से दो चार होते रहे, लेकिन इस दौरान वो अपने आप को नुमाया न कर सके। इसीलिए 18वीं सदी तक यहूद किसी काबिल जिक्र वाकई में नजर नहीं आए। चूंकि यूरोप में आजाद ख्याली की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के उदबा और अहल कलम हजरात ने जब लोगों के मुआशी और मुआशरती मसाइल पर कलम उठाया तो यहूद के खिलाफ भी आवाज उठी, जिससे यूरोप के अक्सर ममालिक में यहूदियों के खिलाफ नफरत की फिजा कायम हो गई और यूरोप के ममालिक बिलखुसूस पोलैंड, रूस और मशरकी यूरोप में यहूदियों पर मजालिम ढहाए गए, जिसकी वजह से वो तर्क वतन करके एक मुनज़्ज़म तहरीक के तहत फलस्तीन आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन में यहूदी आबादी में इजाफा होना शुरू हो गया और यूं फलस्तीन की अक्सर जमीन पर यहूदियों का कब्जा हो गया और इस तादाद में देखते देखते ही इतना इजाफा हो गया कि पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वार तक फलस्तीन में मौजूद यहूदियों की तादाद 80,000 हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 2 नवंबर 1917 ईस्वी को बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि फिलिस्तीन में यहूदियों का एक वतन कायम किया जाएगा, जिसके लिए बरतानवी हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश और ताउन करेगी। और ये वजाहत भी की गई कि फिलिस्तीन में मौजूद दूसरे अक़वाम को भी मजहबी और शरई हुकूक दिए जाएंगे। फलस्तीन में यहूदी वतन हुकूमत के कायम का ऐलान सुनकर अरब ममालिक में बेचैनी की लहर दौड़ गई और बरतानिया के इस फैसले के खिलाफ खुल्लम खुल्ला अपने जज्बात का इजहार किया जाने लगा, क्योंकि पहली जंग अजीम के आगाज तक फिलिस्तीन
तुर्की का एक हिस्सा समझा जाता था, ओटोमन एम्पायर उस्मानी हुकूमत का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन जंग के दौरान बरतानिया ने इस पर कब्जा किया। फिर जब पहली जंग अजीम के मनहूस आए छठे, तो जुलाई 1925 ईस्वी में इत्तेहादियों की आला कमान का एक हिस्सा एक अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि फिलिस्तीन का इलाका बरतानिया की तहवील में दे दिया जाएगा। इस फैसले पर अमल दरामद के बाद जब फिलिस्तीन पर बरतानवी हुकूमत का तसल्लुत कायम हो गया, तो उससे यहूदियों को बहुत तकवीत मिली, सपोर्ट मिला, जिसे देखकर यहूदी दुनिया भर से वापस आकर यही आबाद होना शुरू हो गए। ताहम इंतकाल आबादी की इस तेज रफ्तारी के बावजूद यहूदियों की एक बड़ी तादाद जर्मनी में ही आबाद रही। लेकिन जब दूसरी जंग अजीम सेकंड वर्ल्ड वार से कबल हिटलर का दौर हुकूमत आया, तो उसने जर्मनी में मौजूद यहूदियों पर इतने मजालिम डाले कि बिलाखिर यहूदियों ने जर्मनी को भी खैरबाद कहना शुरू किया और तकरीबन 60,000 जर्मनी यहूदी फिलिस्तीन में आकर आबाद हो गए। फिलिस्तीन में यहूदियों की रोज अफजा बढ़ती हुई इस तादाद को देखकर फलस्तीन अरब बाशिंदों को एहसास हुआ कि अगर यहूदियों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो वो लोग अकलियत के दर्जे में रह जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने हंगामे शुरू किए। ये हंगामे इतने ज्यादा थे कि बरतानवी हुकूमत को मजबूर होकर कमीशन कायम करना पड़ा। इस कमीशन का मकसद ये था कि अरबों और यहूदियों में सुलह हो जाए, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी हुई। फिर तकसीम फिलिस्तीन की करारदाद पेश की गई, लेकिन अरबों ने उसकी भी मुखालफत की और कोई फैसला न हो सका। उसके बाद अगस्त 1937 ईस्वी में यहूदियों का एक आलमी इजलास स्विट्जरलैंड में मुनक्कद हुआ। इसी तरह 1939 ईस्वी के आगाज में लंदन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अरबों ने किसी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की, जिसका मतलब यह था कि फिलिस्तीनी अरब किसी समझौते पर राजी नहीं है और वो अपने आप को कभी भी अकलियत तस्लीम नहीं कर सकते। मसले फलस्तीन ने जब नजाकत इख्तियार की तो 17 मई 1939 ईस्वी को बरतानवी हुकूमत ने मसला के एक किरतास अवयज शाया किया, जिसमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि बरतानवी हुकूमत 10 साल के अंदर अंदर फिलिस्तीन में एक आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करेगी। उस पर अरब मुतमईन हो गए और 1943 ईस्वी तक कोई काबिल जिक्र वाक़ा सामने नहीं आया और दोनों पुरअमन रहे। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, सेकंड वर्ल्ड वार, जिसमें यहूदियों ने हुकूमत बरतानिया को अपनी हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। इधर दूसरी तरफ जर्मनी से एक बहुत बड़ी तादाद ने फिर फिलिस्तीन मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिस पर अंग्रेज उनकी राह में मज़ाहिम हुए, रुकावट बने और उन्हें इससे मना किया। इस पर यहूदी बिगड़ गए और हुकूमत बरतानिया की मुखालफत शुरू कर दी और फिलिस्तीन में एक मरतबा फिर हालात कशीदा हो गए और फितनो फसाद की आग भड़क उठे। इस मरतबा खास बात यह हुई कि यहूदियों ने फलस्तीन में अपनी मुतअद्दिद तादाद पाकर अपने आप को मजबूत और ताकतवर महसूस करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू कर दी। यही नहीं बल्कि खुफिया तौर पर अपनी फौज भी बनाना शुरू कर दी और 1944 ईस्वी में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन में तोड़फोड़ की। इन हालात का जायजा लेने के बाद 3 अगस्त 1947 ईस्वी को अमरीकी सदर ट्रूमैन ने बरतानवी हुकूमत के वजीर आजम से सिफारिश की कि जंग से मुतासरा इलाके के 1 लाख यहूदियों को फलस्तीन में दाखिले की इजाजत दे दी जाए। इससे फलस्तीनी अरबों में मजीद बेचैनी की लहर दौड़ गई। मजबूर होकर मसला फिलिस्तीन अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के बाज़ मेंबरान ममालिक ने यहूदी सल्तनत के क़याम की तजवीज़ पेश की और बाज़ दूसरे ममालिक ने इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद 29 नवंबर 1947 ईस्वी को मसले फ़लस्तीन का बिल जनरल असेंबली में पेश हुआ, जहां तकसीम फ़िलिस्तीन की तजवीज़ इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर हो गई। जाहिर है कि अरबों को यह फैसला कैसे मंजूर हो सकता था, इसलिए इस दौरान अरबों और यहूदियों का इस इलाके में बहुत ज्यादा खून बहा, लेकिन कोई फैसला न हो सका। इधर 14 मई 1948 ईस्वी रात 12 बजे बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन से अपना तसल्लुत खत्म करने का ऐलान कर दिया और डेविड बिन गोरियान ने इसराइल के क़याम का ऐलान नशर कर दिया। इसराइल का सबसे पहला वजीर आजम भी यही था, डेविड बिन गोरियान। इसराइली हुकूमत का क़याम सबसे पहले अमेरिका ने तस्लीम किया। इसराइली हुकूमत के क़याम का ऐलान कोई ऐसी खबर न थी जिस पर अरब खामोश रहते, इसलिए यूं ही यह ऐलान हुआ, शाम, लेबनान, उर्दन, इराक, मिस्र और सऊदी अरब ने इसराइल पर हमला कर दिया। यह जंग 1949 तक जारी रही, लेकिन इस जंग में इसराइल का ही पल्ला भारी रहा और फिलिस्तीन के 3/4 हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो गया। जंग में कामयाबी ने यहूदियों के हौसले और बढ़ा दिए और 1956 में इसराइल ने बरतानिया और फ्रांस की शाह पाकर मिस्र पर हमला कर दिया। 1967 में ईस्वी में भी हालात खराब हुए और इसी तरह 1973 ईस्वी में भी अरब इसराइल चौथी मर्तबा जंग आजमा हुए और आज तक इस इलाके में खाना जंगी जारी है। यहूदियों का दावा है कि वो सरजमीन फलस्तीन के अव्वलीन बस्कीन हैं, लिहाजा वही इसके हकदार है, हालांकि वो मिस्र से निकलकर और मुहाजिर बनकर इस जमीन पर आए थे, जबकि इनसे कबल इस सरजमीन पर चंद अरब कबाइल रहते थे, जिनमें से 2 कबीले ज्यादा मशहूर है। कैनकी, जो फिलिस्तीन में 3000 कबल मसीह रहते थे, 3000 साल कबल मसीह रहते थे। कनानी, जो फलस्तीन में 2500 कबल मसीह रहते थे। ये 2 खानदान थे, कबीले थे। यहूद वो दिन भूल चुके कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके आबा व अजदाद बनु इसराइल से कहा कि इस जमीन में दाखिल हो जाओ, तो उस वक्त उन्होंने इन्न फीहा कौमन जब्बारीन कहकर वहां दाखिल होने से इनकार किया। लेकिन इसके बावजूद आज इसराइल फिलिस्तीन को अपनी सरजमीन जतलाकर वहां यहूदी अक़वाम को बसाने की कोशिश में हजारों मुसलमान जानों को अपने मज़मूम मकसद के लिए कुर्बान कर रहा है, जो कि तारीखी तौर पर जुल्म साबित हो रहा है। लिहाजा तारीखी तौर पर भी यह हकीकत साबित है कि दर हकीकत सरजमीन फिलिस्तीन यहूद की नहीं बल्कि अरब कबाइल की सरजमीन है।